जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंद एकादश अध्याय पाठ करिबा। कालर सूक्ष्म कालर स्थूल स्थूलादि परिमाण। एकादश अध्याय। कालर जेबा परिमाण अणु परमाणु लक्षण जुग जे कल्प मनवंतर एकादशरे ए विचार। मैत्रेय उवाच हे कुरुवीर शुण तुहि कहिबि परमाणु मुहि ଯାହା ବିଭାଗ ନ ଲଭଇ ସଂଯୋଗ ଭାବ ଯାର ନାହିଁ ଯାହା ସର୍ବଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ପରମାଣୁ ନାମ ଶୁଣ ବିଦୁର ଏକ ଚିତେ ସେ କାଳ ରୂପ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ନିମିଷ ଆଦି ରୂପ ତାର ଯେମନ୍ତେ ପୁରଇ ବତ୍ସର ନିମିଷ ଚକ୍ଷୁ ପକ୍ଷ୍ନ ଭ୍ରମ ଅଣୁ ତହିଁରୁ ଅଟେ ସାନ ଅଣୁର ଅର୍ଦ୍ଧ ପରମାଣୁ ତ୍ରିଭାଗେ ହୋଏ ତ୍ରସ ରେଣୁ ତୃତୀୟ ତ୍ରସ ରେଣୁ ଯେହି ତାହାକୁ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କହି ଶହେ ତ୍ରୁଟିରେ ବୋଧ ହୋଇ ତ୍ରିବେଧେ ଲବ ନାମ ବହେ ତ୍ରିଲବ କାଳ ଅଟେ ଯେହି ନିମିଷ ବୋଲି ତାକୁ କହି ତୃତୀୟ ନିମିଷରେ କ୍ଷଣ ପଞ୍ଚକ୍ଷଣରେ କାଷ୍ଠା ପୁଣ କାଷ୍ଠା 15 ଯେବେ ହୋଇ ତାହାକୁ ଲଘୁ ବୋଲି କହି ଏ ପଞ୍ଚ ଦଶ ଲଘୁ ଘେନ ନାଡ଼ି ବୋଲିଣ ତାକୁ ଜାଣ ବେନି ନାଡ଼ିରେ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରହର ଷଟ ଅବା ସପ୍ତ ତାହାକୁ ଜାମ ବୋଲି କହି ଅଷ୍ଟମେ ଅହୋରାତ୍ର ହୋଇ ତାମ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳ ଅର୍ଧେ ସ୍ଥଳ ପ୍ରମାଣ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ 4 ଅଙ୍ଗୁଳି ଦୀର୍ଘ କରି ଚତୁର ମାସେ ସୂଚି ଗଢ଼ି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୂଚିରେ ଛିଦ୍ର କରି କରିବ ଆୟାମ ବିସ୍ତାରୀ ଜଳେ ବୁଡ଼ନ୍ତେ ଦଣ୍ଡେ ହୁଏ ଏମନ୍ତେ କାଳର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଷ୍ଟପହରେ ଦିବା ରାତ୍ରି କାଳଜ୍ଞେ ଏମନ୍ତ ଗଣନ୍ତି 15 ଅହୋରାତ୍ରେ ପକ୍ଷ ସେ ଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବେନି ପକ୍ଷେ ହୁଏ ମାସ ପିତୃଙ୍କ ରାତ୍ରି ଯେ ଦିବସ ଦ୍ୱିମାସେ ଋତୁ ଏକ ହୋଇ ବସନ୍ତ ଆଦି ଷଟ ସେହି ଏକ ଅୟନେ ଋତୁ 3 ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଯେ ବେନି ବେନି ଅୟନେ ସମ୍ବତ୍ସର ଏମନ୍ତେ ଗଣନା କାଳର ଦେବଙ୍କୁ ଅହୋରାତ୍ର ହୁଏ ମନୁଷ୍ୟ ବରଷ ବୋଲାଏ ଏମନ୍ତେ ଶତକ ବରଷ ମନୁଷ୍ୟ ପରମାୟୁ ଶେଷ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା ଚକ୍ରେ ସେ କାଳ ରୂପୀ ଭୂତ ଏକେ ସେ କାଳ ରୂପୀ ବିଭୁ ଏକେ ଏମନ୍ତେ ସମ୍ବତ୍ସର ଅନ୍ତେ ବିହରେ ଆତ୍ମାର ଆୟତେ ଅଣୁ ପ୍ରମାଣୁ ପରିମାଣେ ପ୍ରାଣୀକି ନାଶେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଏ ପଞ୍ଚବିଧ ଯେ ବତ୍ସର ସୁମନେ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବତ୍ସର ହୋଏ ପରିବତ୍ସର ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଡ଼ା ବତ୍ସର ତୃତୀୟର ଚତୁର୍ଥେ ଯେ ଅନୁବତ୍ସର ପଞ୍ଚମେ ବତ୍ସର ବୋଲାଇ କାଳ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଣମୟୀ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାଳ ରୂପ ଧରି ସଂସାର ବୀଜକୁ ବିସ୍ତାରି ସକାମ ଫଳ ବିସ୍ତାରଣେ ଯାହାର ଉଦୟ ଗଗନେ ସେ ତେଜୋମୟ କାଳାନ୍ତର ପଞ୍ଚବତ୍ସର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସେ ମହାଭୂତ ମହାତେଜ ବହୁ ପ୍ରକାରେ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଧାଏ ଆକାଶେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ପୁରୁଷ ମୋହ ନିବାରଣେ ନିତ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପୂଜା କର ତରିବ ଏ ଭବ ସଂସାର ବିଦୁର ଉବାଚ ପିତୃଦେବତା ନର ଆଦି ପରମାୟୁଷ ଯଥା ବିଧି ଶୁଣିଲି ତୁମ୍ଭ ମୁଖୁ ଭାବେ ସନ୍ତୋଷେ କହ ମୁନି ଏବେ ଏପରେ କଳ୍ପ ବାହ୍ୟ ଯେତେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଏ ଜଗତେ ସନକ ଆଦି ମହାମୁନି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି କାଳର ଆୟତ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ କହ ମୋତେ ଅଛନ୍ତି କାଳର ଆୟତେ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ କହ ମୋତେ ତୁମ୍ଭେ ସେ କାଳ ଗତି ଜାଣ ଯେ ଯୁଗେ ଯେ ଅବା ପ୍ରମାଣ ଯେଣୁ ସେ ବିଚକ୍ଷଣ ଧୀର ସୁବୁଦ୍ଧି ସୁଗୁଣ ଗମ୍ଭୀର ଯେତେ ବିଷୟ ଏ ଶୟରେ ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ବେଳେ ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ବଳେ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତ୍ରୟା ଦ୍ୱାପରାଦି କଳି ଏ ଚତୁର୍ଯୁଗ ବିଧି ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ସହସ୍ରେ ଏ 4 ଯୁଗ କାଳ ଅଂଶରେ
चारि सहस्र जुग सत्य 3 सहस्र तेत्रामत द्वापर 2 सहस्र जान कଳି सहस्रे परिमाण एही प्रमा प्रमा प्रमाणे शत देई द्विगुणे एहाकु मिसाई जुगଙ୍କ संख्या संख्या अंश अयुते जे काल प्रकाश एमंते देव वर्ष मते 12 सहस्र समेते ए रूपे जुग सांख्य जानी ज्ञानीଙ୍କ गोचरे प्रमाणी जे जुगे जे बा धर्म विधि आगाम निगम प्रसिद्धि धर्म सत्ୟରେ चतुष्पद अधर्म चक्रे हीन पद तेत्रारे 3 पद थिला द्वापरे 2 पद होइला कलिरे 1 पद रहे जेणु अधर्म वृद्धि बहे देवଙ୍କ सहस्र जुगरे ब्रह्मा दिवस बोली तारे एही प्रमाणे रात्र हुए निशी आगमे ब्रह्मा सुए रात्रर अन्ते पुणी उठी वेद प्रमाणे करे सृष्टि हेमंत ब्रह्मार दिवसे भुंजंती मनु चतुर्दशे मनुअंतर काल भोग एक स्तरी जे चतुर्जुग किछि अधिके हुए शेष एमंते ब्रह्मांक दिवस मनुक वंशे मनु सुते ब्रह्मा देवता सुर नाथे 3 भुवने प्राणी जेते भुंजंती कल्प परिजन्ते हे सृष्टि दैनंदिन काम त्रिजक पितृदेव जन एमंते कल्पे कल्पे होंती कर्म भुंजंती प्राणी एति मनंतर मानंके हरि विशुद्ध सत्वमूर्ति धरी मनु शरीरे संसारे पाली क्रीड़ा पुरुष काले मायार बले से बिहरे ब्रह्म दिवस अंत काले निशा आगमे विश्वदेही मौन व्रते से बसई त्रिलोक कंपे ताहा देखी स्वज्ञान जीवन उपेक्षी रवि शशांक शून्य गला प्रलय अग्नि प्रकाशिला शंकर शरण मुखु आसी अनल 3 लोके ग्रासी प्रचंड बन्ही तेज त्रासे ऋषिये थांती जे प्रकाशे से महर लोको छाड़ी बेगे पशंती जन लोको मार्गे तक्षेणे सप्त सिंधु जले त्रिलोको आच्छादंती हेले पवन 49 बले बहंते गर्जे उर्मी माले जल तरंग मध्ये पुणी नाग आसने चक्रपाणी निश्चिंते निंदित नयने शयन अनंत शयने संगते केही नाही एके स्तुति करंती जन लोके हेमंते अहोरात्र गणी आगम निगमे प्रमाणी ए भावे सतेक बरस ब्रह्मार परम आयुष ब्रह्मार आयुष जे होई अर्धेक परार्ध बोलाई से पूर्व अर्ध भोग जाई अपर अर्ध एबे होई पूर्व परार्धे ब्रह्मा नाम शबद ब्रह्म जे महान अंत परार्धे कल्प जेहि से पद्म कल्प नाम बही विष्णु नाभिरु पद्म जात जहु उपुजे वेदनाथ द्वितीय आद्य एहु होई श्वेत बराह से बोलाई जेणुए कल्पे नर हरि श्वेत बराह रूप धरी बेनी परार्ध रूपी काल निमिष आदि अंत जार अनादि अव्यक्तर सीमा अनंत ईश्वर महिमा केवल परिपूर्ण विभु से सर्वेश्वर सर्व प्रभु ताहांक परे प्रभुपण समर्थ नोहे काल जान षोडश विकारे संचरे नाना विषय रूप धरे ए अंडकोश आद्य प्रांते 50 कोटि परिमिते विस्तृत सप्त आवरणे उत्तरोत्तर 10 गुणे ए अंड राशि जार देहे दिशंति परमाणु प्राय अक्षर ब्रह्म तार नाम से सर्व कारण कारण तार चरणे देई चित्त कहई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे काल स्वरूप निरूपणम नाम एकादशोऽध्यायः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकादश अध्याय तृतीय स्कंद समाप्त। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ।